তাহলে যাও তাহলে বিলে দিব আচ্ছা না আমি উঠবো করলে আমার নাও হ্যাঁ জ্বালা রে আর ভালো লাগে না उसको बहुत गर्मी लग रहा है उसके लिए बेचारा परेशान हो गया देखो पूरा शरीर में पसीना पसीना ओहो গামছা তো ইয়ে দাও कान धर पकड़ ভালো আছে এবার বাড়ি গেলে আমাদের নিয়ে যাবা তাই তো बाय बाय कर दे बाय 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 टाटा वो फ्लाइंग किस दे টাকা फ्लाइंग किस दे दे এই যে চলে গেল হ্যাঁ টাটা রাজি আছে चलो যেতে মানে না গামছা खाओ खाओ हम सब खाओ একটু বাদ করাবে इसको क्यों लेके